तमे तम दल लोक को पास मेले देच आम भक्त दास जाइए आम एआईसी जनरल सेक्रेटरी देसाई जाइए आउ जन जाइए चारिटा पास ताकू 800 पास आमर चारिटा पास सभापति आम पास तमें कौन दे आम 71 वर्ष आम को पास मो साथ 5 थे कटन कौ पास आम निजे सेवायत पाइक सेवायत तमें कौन पास आमको दब दीप मधु को पहुंचीगला श्राद्ध पूर्णमी दिन एवं काली टाहिया खोली पड़ा भगवान सिंबल देखले ये जो लेट कले निजे रहीगले से द्वार पाखे 2 घंटा मुव कले सरकार वार्निंग देले सुधार तम शासन ठीक होनी प्रथम तमें गल पछुक नहीं नमस्कार कल दीप लिपिगला श्राद्ध पूर्णमी दिन देखी ओडावासी भारतवासी पृथ्वीवासी काली मन को बु अच्छी सेवा करी दौड़िया भिड़ा क्लास 7th बेल ए वर्ष जो परिस्थिति है धर्म ए सब देखे पुलिस कॉर्डन भितर जी रहा कथा 3 गुण पुलिस रखा जाइथला एवं प्रथम भगवान देखले हे सरकार तमे पाप भितर बुड़ी जाइछ अरे टाहिया पूर्वर प्रथमे ठाकुर को दीप लिपि गला आपण माने जानी थे 3 मास 15 दिन तले मुख्यमंत्री जाइए द्वितीय टाहिया गली पड़ा मु प्रेजेंट अच्छे ठाकुर जो पहंडी विजय कले गली पड़ा द्वितीय देखले भगवान सेवायत मान प्रति किसी गवर्नमेंट दुर्बलता देखे से माने भारी असंतुष्ट थिले से कहले माने दियो जाई नाती सिंहद्वार पाखक से कहले दियो आज रहिले दियो जीवेनी प्रकृत रे ठीक सिंहद्वार पाखे दियो रहीगले दियो मुव कलनी कहले हे सरकार पाप भितर तमें बुड़ी गलानी मु जीविनी रहिले 2 आवर्स 10-12 पहुंची सरिया कथा 3टा से बाजिला मु प्रैक्टिकल था तापरे दियो गले 6टा हो गला घोड़ा बांधिला बेलू 6टा पर रथ चलवा कथा नुह रथ चलना बड़देव ठाकुर बलदेव गला तापर माँ गला सुभद्रा हारारी 6:45 7टा बेलू हाथे मात्र जगन्नाथ रथ गड़ी ता भितर पुलिस सब रही जाइए विशेष तो कॉर्डन मंदिर चारिपाखे दूरे पुलिस रहा कथा से भाया किसी व्यवस्था मुझे कहीं देखी पार्ली एवं ट्रैफिक कड़ाकड़ी अन्य सब कड़ाकड़ी एवं केते गुड़े वीआईपी सरकार जो आसी थे दिल्ली फिली चारियाड़ू एक्स गवर्नर एक्स मंत्री बीजेपी लीडर माने से माने केवल बसिकी जाऊे मु मूलू थाए सबु बड़े आज नुह घोड़ा बांधा केम जल्दी हम समस्त चिन्ह दईता पति जिते सेवायत बही सेवायत महाराणा सब चिन्ह केम जल्दी हम चार खोल केमी शंकराचार्य जल्दी आसीजे पुरी महाराजा आसवे मुझे आ पृथ्वी महाराजा पाद धूली सब बड़े मिसे जे पुरी आंको बापा को निए आंको भी नहीं एवं सेठे मुझे देखिली सरकार दुर्बलता कौ आकार रे अच्छी जहाँकि ये हूँ पनिशमेंट वार्निंग रथ चल मात्र हाटे गला वर्ष विषय किंतु त्रुटि रही दीप मधु को पहुंचीगला श्राद्ध पूर्णमी दिन एवं काली टाहिया खोली पड़ा भगवान सिंबल देखले ये जो लेट कले निजे रहीगले
ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଭ୍ କଲେନି। ତା ପାଇଁ ସରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ସୁଧାର, ତମ ଶାସନ ଠିକ ହଉନି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗଲ ପଛକୁ ଅନେଇକି ନମସ୍କାର କଲ, ଦୀପଲିପି ଗଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ। କାଲି ମନକୁ ମୁଁ ଅଛି 71 ବର୍ଷ ବେଳେ କ୍ଲାସ 7th ବେଳୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଡୋରି ଲାଗିଛି। କୋଭିଡ ବେଳେ ବି ଯାଇଛି, 99 ମସିହାରେ ଯାଇଛି, 82 ମସିହା ବାନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି। ପୁରୀ ଲୋକ ଯାଇ ନଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। କାଲି ବି ଠିକ 6ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ 3 ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିବି, ସବୁ ତଦାରଖ କରିବି ନିଜେ। ସେତିକି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୀତି ଶାନ୍ତିରେ ହଉ, ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିରେ ହଉ। 3 ଦୌଡ଼ି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୌଡ଼ିଲି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆସିଲି। ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପୁଲିସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଏସପି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ରଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇକି ମାଗିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ସରକାରର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ଏ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅବହେଳା ହେଉଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦୀପଲି ପିଲା ଏଇ ଦେଖ ତମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛ, ମନକୁ ଦାୟ ଖସି ପଡୁଛି। ଏସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ମୋ ମତ, ସରକାର କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତମେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କର, ନିଜେ ସୁଧାର। ଆରଥରକୁ ଯେମିତି ରଥ ବିଶ୍ୱ ରଥ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆମକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ମାନରୁ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ଆମେରିକାରୁ, ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କେମିତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁଛି ସେଇଟା ସେଠେଇ ବି ଦେଖିଲେଣି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସରକାର ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରଥ ଦଳ ନୁହଁ। ଆଉ ତମ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପାସ୍ ମେଲେଇ ଦେଇଛ। ଆମ ଭକ୍ତ ଦାସ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ AIC ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଶାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ 4ଟା ପାସ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ 800 ପାସ୍। ଆମର 4ଟା ପାସ୍ ସଭାପତି। ଆମ ପାସ୍ ତମେ କଣ ଦଏ? ଆମେ 71 ବର୍ଷ ଆମ କୋଉ ପାସ୍? ମୋ ସାଥିରେ 5 ଥିଲେ କଟନରେ, କୋଉ ପାସ୍? ଆମେ ନିଜେ ସେବାୟତ, ପାଇକ ସେବାୟତ। ତମେ କଣ ପାସ୍ ଆମକୁ ଦବ? କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ହବ ସେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସରକାର ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଆଉ ସେଇ କହିଲି ପରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା। ୟାଙ୍କ ପାପ, ଶାସନର ପାପ, କାମର ପାପ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପାପ। ଆଗ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ଟାହିଆ ଖସେଇ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ବସିଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ସରକାରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ମୁଭ୍ କଲେନି। ଛକରୁ କି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମର 12ଟାରେ ପହଣ୍ଡି ସରିବା କଥା, 3ଟା ବେଳୁ ଠାକୁର ଗଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେହି କରନି। ସରକାର ରହି ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର। ଧନ୍ୟବାଦ।